रुख थोड़ा सा बदलना अब हमने। आवाज ठीक है, आ रही है आवाज? टैं टैं टू टू भूल गए, टैं 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 टू टू भूल गए, ची ची चू चू भूल गए, चैं चैं चू चू भूल गए, टैं टैं टू टू भूल गए, चैं चैं चू चू भूल गए। साहब का सरकारी मुर्गे, साहब का सरकारी मुर्गे, साहब का सरकारी मुर्गे, सब कुकड़ों को भूल गए, सब कुकड़ों को भूल गए, सब कुकड़ों को भूल गए, सब कुकड़ों को। मुर्गियां कुट कुट भूल गई, मुर्गियां 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 कुट 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 मुर्गियां मुर्गियां कुट कुट भूल गई, चूजे चू चू भूल गए, चूजे चू चू भूल गए, टैं टैं टू टू भूल गए। साहब का सरकारी मुर्गे, सब कुकड़ों को भूल गए। मौलाना, सब जहरीले फनियर सांप, सब जहरीले फनियर सांप, सब जहरीले फनियर सांप, शां शां शू शू भूल गए, शां शां शू शू भूल गए, शां शां शू शू भूल गए। सब जहरीले फनियर सांप, शां शां शू शू भूल गए, और चैं चैं चू चू भूल गए, टैं टैं टू टू भूल गए। और सारे कबूतर डरबे के, सारे कबूतर, और सारे कबूतर, सारे कबूतर डरबे के, सारी गुटर हूँ भूल गए, अपनी गुटर हूँ भूल गए। पहले करते गुटर हूँ गुटर हूँ गुटर हूँ गुटर हूँ, सारी गुटर हूँ भूल गए, अपनी गुटर हूँ भूल गए। और बाजियों के सारे बाजे, बाजियों के, बाजियों के सारे बाजे, बाजियों के सारे बाजे, पा पा पू पू भूल गए, पा पा पू पू भूल गए। बाजियों के सारे बाजे, अब्दुल कयूम, बाजियों के सारे बाजे, पा पा पू पू भूल गए। और इनके जितने चरखे थे, कुछ तो उल्लू के चरखे होते हैं ना, इनके उनके उनके जितने चरखे थे, उनके जितने चरखे थे, रैं रैं रू रू भूल गए, रैं रैं रू रू भूल गए, रैं रैं रू रू भूल गए। और गधे जो इन्होंने पाले थे, गधे 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 जो इन्होंने पाले थे, गधे जो इन्होंने पाले थे, ढेंचू ढेंचू भूल गए, ढेंचू ढेंचू भूल गए। गधे जो इन्होंने पाले थे, गधे जो इन्होंने पाले थे, ढेंचू ढेंचू भूल गए, रैं रैं रू रू भूल गए। और ढीले पड़ गए सब, और ढीले पड़ गए इनके ढोल, ढीले और ढीले पड़ गए इनके ढोल, धां धां धूं धूं भूल गए, धां धां धूं धूं भूल गए। साहिब कुर्सियां छिनते ही, साहिब साहिब कुर्सियां छिनते ही, सारी अकड़फूं भूल गए, सारी अकड़फूं भूल गए। साहिब कुर्सियां छिनते ही, सारी अकड़फूं भूल गए। सर पे खुदा भी है गीलानी, सर पे
سر پہ خدا بھی ہے گیلانی، اور سر پہ خدا بھی ہے گیلانی، ظالم یہ کیوں بھول گئے، ظالم یہ کیوں بھول گئے، ظالم یہ کیوں۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرا۔ یار یہ گیلانی صاحب، پیر گیلانی صاحب، ہلو، وہ کوئی بندہ تھا، وہ بیچارہ گیا تو وہ گیا باز خریدنے، تو باز کے بجائے کسی نے اس کو الو دے دیا، تو اب وہ گھر میں آیا تو کسی نے کہا یہ الو لے آئے ہو، کہنے لگا ٹھگ تو اس نے لیا ہے، کاش یہ ایک دفعہ بول جائے تو کوئی افسوس نہیں ہے۔ تو اس طرح آج یہ اگر ایک دفعہ صحیح بول جائے تو کوئی افسوس نہیں ہے۔ تو ماشاءاللہ ہماری بزم بہت تیزی سے آگے بڑھی اور اختتامی مراحل میں ہم پہنچے ہیں۔ اب ہماری گزارش ہے، آواز ٹھیک کرو اللہ کے بندے، آواز نہیں ہے، ہاں بیٹھے۔ حسان سے وہ ایک نظم سنوا دو جو شاول پڑھا تھا۔